Ah. Apa, tapos pa rin. Yan, o, si Sir Rodrigo. O, tapos dito, isa. Isa kamay. O, tapos sa kabila, si Sergio. Yan, o. Ito. Vinegar o kasuyaw. Salubong. Ulit. Apat, ah. Ten. O, yan. O, palit pesto. 1, 2, 3. Galing ni Shelly. Ito. 1, 2, 3, 4. Yan. Tapos hawak. O, kanan sa kanan. O, ikot yung partner. Yan. Okay. Yan. Dahil yata ako mag-ikot ah. Kabalikan. Yan. O, Sergio. O, galing Sergio. O, ikot. Yan. O, tingnan mo Sergio, ang galing ni Sergio. O, sana kami. Tingnan mo Sergio. Ballroom! O, Sergio, o. Ah! Kami nga may grade 2, lahat sila meron na mag-ballroom. Ganyan yan. Yan yung una,